Naimbag Rabii Cordillera, ito ang programa kung saan ating pinag-uusapan ng mga bagay na mahalaga para sa mga kabataan. Siak ni Clint Isvan Totanes, Daytuiti, Dadad para Sinaninungan, a youth-oriented podcast of the Philippine Information Agency Cordillera. And for this episode, ay very excited tayo na may kasama tayo all the way from the National Commission on Indigenous Peoples dahil pag-uusapan natin kung gaano ka-importante ang cultural sensitivity sa mga kabataan ngayon, especially now, well, of course, with social media, alam nyo na. Kaya naman, let us introduce our guest for this episode. We have Attorney Wilson Calangog. Siya po ang Technical Management Services Division Chief ng NCIP Cordillera. Ayan. So, sir, kumusta naman po kayo? Thank you for being with us here tonight. Good evening, our viewers. Thank you very much also for the time na nandito tayo para pag-usapan yung tungkol dito sa IP Month natin, yung Indigenous Peoples Month, mas lalo sa inyong mga youth, to our youth, na dapat yun, matutunan ninyo yung totoo sa tungkol sa ating katutubo, our Indigenous peoples, and likewise the celebration of this month of October as our Indigenous Peoples Month. Ayun. So before anything else, ano po sir, baka dati viewers tayo nga haan pa lang makinamon o anya ti NCIP, baka mabalin i-share tayo no anya talaga ti mandaton ti NCIP. Yes, that is a very good question. Mas lalo kanya yung youth niya. Dahil no madamdamag yung National Commission on Indigenous Peoples. Commonly, at dati ko ngay parang common misunderstanding iti mandate or function ti NCIP nga may bagbaga. Most usually, no dangdanggan tayo NCIP, it's more on customs and traditions, customary practices niya. Ngem kaditi main nga mandato na dayto ket mapantayo ijay mang-preserve, mang-promote ken mang-recognize dagitoy da rights tayo nga adda jay Indigenous Peoples Rights Act. Isu day mang-empower kaniya tayo nga Indigenous people, so not only on our culture, on our practices, but more importantly, ijay nakalanad ijay IPRA or dito Indigenous Peoples Rights Act nga kalintegan tayo as Indigenous peoples. Diyati main nga function ti NCIP. Ayun. So I think very important, the NCIP is very important, especially dito ayan tayo nga Cordillera. Ano po sir? Kasi everybody, I mean, most of the people in the Cordilleras are actually Indigenous people. Ano sir? So we really need po na to have an agency or someone that will help na, you know, maprotektahan itong rights ng mga Indigenous people. Ayan. So speaking of ano sir, isa sa mga nabanggit nyo kanina is celebration ng IP Month. Why do we celebrate yung IP Month ngayong October po? What is its relevance po sa ating community? Yes, no kuna tayo nga relevance inya ba yun kuna tayo adda ta presidential proclamation nga daytoy gapota iti daytoy Indigenous Peoples Rights Act na napanday idi October 29, 1997. So October ti parang birthday na iso deti gapo. Ngam inya ba nga paiso ti relevance na inya ti kwa importante na daytoy. Ket syempre daytoy ket kwa for us to diay kwa kuma mapapigsa at ako ma daytoy bulan nga mang rekolan tayo ken mangipapigsaan tayo di garod enforcement daytoy implementation ti Indigenous Peoples Rights Act. Mas lalo dyan inbaga nga kalintegan tayo nga Indigenous peoples nga dapat dadi jay ma-enforce ko ma ta kaduan ko ti mangibagbaga han nga sa pulan dati para ta uray mo da tayo kat Indigenous peoples tayo. But more so kung no Indigenous peoples tayo, more so kung mga amo tayo garod ti kalintegan tayo as Indigenous peoples. Kat iso da ito'y IPRA month iti mangibagbagaan tayo, iso ti may nga avenue for us to diay mga celebratan tano teksta kat ada da culminating activity. Aside from that, ada da per province nga activity
in celebration of our IP month ket ijang ag-conduct tayo ti dagita da training kanda ti palawag iti daytoy kastala daytoy radio, and then ada ja culminating activity wherein ag-ayab tayo ti speakers tayo tapno ti kastaket mas maamuan tayo pa ija dapat nga amu tayo akas indigenous peoples. Ayan, so nailawag mo't ni Sir Inya, Attorney Wilson, nga daytoy nga celebration is not only for for us people to just wear our wanas and gaboy and everything, but for more so nga ma-educate dagitoy da kaaduan nga tattao, especially today, the age of technology, alam niyo na napakabilis po ng technology, and sometimes we cannot help nga malipatan dagitoy da tradition tayo nga taga Cordillera, and we are very happy nga that the NCIP to promote all of these activities. So palakpakan po natin ang NCIP, ang sipag nila. Nabanggit nyo, sir, nga dati celebration per province pa lang po. Yes. And sir, ada bagayam ti kasla provincial offices matlang ti NCIP dito na dumadumang mga probinsya tayo, sir? Yes, you're correct. Per province ada ti provincial offices, and then so per province data ililid ti provincial officer, and then per province matlang adda ti community service center nga talo per province. Okay. And then aside ti per province adda met ti Baguio office tayo. City office ti Baguio nga separate from the provincial office iti Benguet. Ayan. So if in case, sir, nga dati kayat na nga idamag iti NCIP, they can always just visit itong mga offices po. Ayan. So that's very true. Okay. Kaya naman, so we go back po sa ating speaking of the tradition. So may isang mandato is to protect itong ating mga cultural tradition. So na-mention ko tayo, sir, social media, adungay tikas lang, ano ba ang tawag doon sa mga content creators, sir, nga yes, they are very proud of their identity kasjay nga do they have limits po kung kas ano da nga i-present ti sarili dahil when it comes to Facebook or social media, do they need to follow certain standards po? When iso ti problema, actually iso ti kamay sa kalaban tayo, although technology is for our advancement niya, more so nga ti other countries kat they are very advanced na, o di tayo pa lang nga Pilipinas nga maminsan iso ti maka ito diti ko misinformation niya, misinformation. So that's the very reason why ada ko maday ito idang venue tayo kasla dito yung IP month kun inya pa yung isa-isayang kat NCIP nga training or IP summit nga dapat matutunan tayo kuma please bear in mind DJ kuma original or DJ agpaiso nga kultura taado dito when it comes to dito karkaroon ti Facebook niya ado dagito dagwa nga parang misappropriation or madi or niyay parang sumurak ti sabsaban nga kultura nga kasla ko namlano iso ti tunay nga kultura tayo nga, for example Cordillera, when in fact nukit kita am ngayam kat ni sa Bali. So iso ti may sa nga pagdaksa na dito yung ada ti misinformation, and then may sapay han tayo nga because of the influence dito yung gorod dito yung cellphone mapukpukaw jay kwan dagito yung da kultura tayo ngay karkarot jay indigenous values tayo, jay values tayo launay parang may influensaan tayo ti dagita da western culture awa mapakpukawan rin jay ugali nga dapat mang distinguish nga sikakat may sa nga indigenous peoples. So di iti effect na ay very true, sir, kasi ma-observation ko bat lang, sir, aduon ti ubing tatangahan nga makinamuno kasanong agangsa compared idingay, sir, nga everybody knows how to play the gongs amo dano kasano ti agusartiwanes tatangay kat they need siguro kailangan nga ag-training dapay no kas ano nga maaman ti agusartiwanes kasjay, and we're happy nga ada ti NCIP as a government agency nga pupush ka dagitoy gid nga thrust up no mas ma-educate pa lang dagitoy data tao, especially the youth
dito'y na dumaduma nga very diverse nga cultural traditions tayo, sir, inya. Yun. So, sir, when it comes to sa education, sir, anya nga iti, baka dati daduma nga programs ti NCIP nga, agkang kanda kayo ba ti trainings on how to wear dawanes, kasjay? When. Actually, we are conducting dagito the trainings per adapay ti per munisipyo, per province, and then region-wide. Usually, haan nga may kat dato yung arami din ti NCIP. Uray no, dati dado mga project daon, dato kadti, isingit mi nga isingit, dagito da education on our, dato culture tayo. Mas lalo garod kuna tayo makakasalada ito'y ti Mountain Province niya. Adaday dapay or ato or ator. Kat nukit kita diya kat mapukpukaw dijay. So parang itimove ti NCIP is we partnered with DepEd. Karkaro dagito the youth. Ag partnered with DepEd, so we have the IP education nga i-transfer tayo dijay parang jay function komati ato or dapay maipan ijay DepEd isuro ng timistra ijay da students tapno when they grow at least amo dalang man dijay napipintas nga kultura tayo, and then yes dijay correct kuma jay true ahan nga dijay na modernize or parang haanan nga reflective of our identity. Tanong gamin kultura ko na tayo kat it reflects our identity as indigenous peoples. Tanong ikatamdi ay haan tayo nga IP. Sir. Yes. Ayan. So very exciting sir nga kwan. You partner with the DepEd or maybe siguro din sa CHED to mainstream dagito the tradition ti Cordillera. And one example there sir nga kat I believe in Bauco dati movement ti Barangay Bila nga ma-inculcate ko mga ijay pottery making, ijay school, ti elementary. What's your take on that po? May movement ba na ginagawa din ng NCIP na yung mga specific na culture kasjay, sir? When at dati move tayo dita, NCIP, most particularly NCIP Mountain Province, ng akin area ijay Bauco, ikukuha tayo ngayon dapat dayay garo kat original niya iti Bila, and then likewise with other pottery adamot dagiti man original mot ijay other provinces. Ti importante dito kat we should protect tapno han ngay nga magkuha itoy han nga matakaw kaniyada or haan nga mausar nga pang business nga in violation gayam ijay ugali iti dagitoy da akin bagi taday takot that is indigenous knowledge and skills niya practices iti may sang indigenous peoples group kat in accordance with IPRA bagi da that is their IKSP nga maibagbaga. And we hope sir na with all of those movements kat pati dagitoy damat lang schools kat makita na nga kailangan nga talaga nga ma-inculcate dagitoy ijay siguro ijay curriculum da inya sir. Curriculum. Kasi if sa school, the schools talaga ngay kat isu dati may sanga talagang mangisuro kada gitoy da ubing. And if the NCIP is working on that, and of course yung mga local government units, sana ma-adapt pa din ng lahat ng mga schools, especially dito ayon tayo ng Cordillera, magkakaiba tayong lahat ng ng tradisyon and I hope na mag-materialize po sir. Ayan sa marami na tang napag-usapan about sa mga we go back naman po sa we're talking about the social media and everything. So naman po ang message tayo kadagitoy the content creators before they create contents for their social media accounts? Dati ko kanya yung ipopost or dagitoy da duma vloggers niya. Yes sir. Kuha ko culture sensitive tayo mo't kuma karkaro no da kayo kat you are our brothers nga Cordilleran mo't lang kuma kita niyo man han tayo ko mga i-post dayjay mang adulterate or mang abuso ijay kultura tayo.
no minsan agwa tayo man basit conduct tayo basit ti validation no agpaisuba daytoy before nga maipost dagitoy tanong ko ket diya ti delikado na daytoy ket no misinformation jay parparawaran tayo no dagitoy dayot nga mang buybuya day tagayam when in fact it's not it's not kuan parang jay giving you an example jay atag iti kwa daytoy Bontok and Sagada. Yes, sir. Na inuud daw. Pero hindi naman hanaman nga igagara nga mauud di jay. No di kat it is parang jay process na adda di jay because it is exposed. Ngam hanakat nga saun di jay parang kuan kat masapol ada di jay. Uod nya. Hana nga kasjay ti kuan na di jay. When ada nga ti mairok ti kas jay inya nga jay process na kat ada nga talaga di uod. Ngam ti daddo mamot kat awan. So not necessary. Di ko mangay ka kasi dyan. Ayan, so we hope sir inya nga dagitoy the content creators nga kat undergo daw nati validation. Validation. They have to be educated sakbay da nga agirwar ti contents. Kasi no awan ti context or yung mga contents nila is hindi contextualized nga kat ma-misinform nga talaga ti tao and very detrimental di iti image tayo as Igorots as Cordillerans. No makitkitan dagay da mga kultura or itong mga taga other regions and of course masisira yung image ng taga Cordillera. In addition yung sa rin sa wearing of our attire. Kikita garud ket apay adati jay post nga nalalami nga NCIP and we really condemn that. Dagitoy dangay agsinsinno kat ti attire jay nakatapis ket jay lalaki and then jay nakabagat babae. Come on. Our Cordilleran niya. Han nga kasjay. Because wearing of attire karkaro iti amo tayo mo ti wearing of attire karkaro dagitoy da original nga kuno na tayo pang kwa dagita pang warrior dagita nga gamit nya ket kas ano nga warrior ba ti babae inya no when it comes to wanes dagiti uray jay panag-usar iti jay feather ti manok iti ulo ket adati kuana di ay adati rangkom kumaid jay community adan kumati level mo ijay nga kunada nga pangat kanga talaga so do not just wear that and then ijay social media adati makita mga Amerikana babae nya nakawir ijay those are siguro naala di ay for picture taking purposes han kumangay nga ma-out dagijay personal na lang di ay tanong yaot da kanya tayo dito'y bawal di ay bawal ayun so kailangan talaga sir nga very sensitive kuma dagito'y da tao and I hope matlang sir inya dagito'y da kakailan tayo nga agial-alaw nga dagito'y da mga tao nga agusar ti kasla traditional clothes tayo nga kat i-educate daw na dagitoy da tatao or foreign kasjay sakbay da nga ipausar tapno ma-educate da nga talaga and they will become more sensitive dito nga kultura and with that sir ano po meron tayong I believe meron pong ginagawa ang NCIP na parang rules and regulations when it comes to the different cultures of the Cordillera. Can you share something about that po? Yes. Actually, meron tayo and this calls for kayo kasi nga yung culture natin is different from each province, even different from each municipality or tribal or ethnic group. So ang ginagawa natin is we have a move to let our indigenous peoples mandatory representative yung IPMRs natin sa local council na magkaroon ng magpasa ng resolution or ordinance to spell out the correct usage of our attire, our true culture, tapnorumwar ijay, and then yung NCIP din is to help our IPMRs i-document natin
I-document tayo daytoy nagpipinta sa nga kultura tayo so that iso diay may pabakla iti IPMRs iti local legislative council and then for them to come up with the ordinance tapno diay kumati masurot and then atati sanction na in accordance with customary laws. May at day ay tasar na dati sanctions. Kasi parang for now, we cannot really go after dagitoy da mga violate kasi wala talagang sanctions nga maipataw kadagitoy da violators. And I hope mag-materialize ditoy sir niya, especially nga ma-involve dagitoy da IPMRs, very on the ground, very ditoy grassroots level nga talaga. And aside from ma-empower dagitoy da IPMR tayo, isuda talaga ti makakita kadagitoy da naduma mga tradisyon ti may sanga community. And hi kuya. Yes po. Ayun. Ayun, so going back Ijay, so adati kaslat sir pa-training nyo para kadagitoy da IPMR staff no mas ma-empower da pay lang sir. Yes, we have nakapila trainings tayo ti IPMRs aside from JIEC before their selection nya sa process and then thereafter at dati training ay conduct the province and then likewise iso dayto yan at dati IP month summit tayo in celebration of our IP month for this October maangay dayta no October 28 to 29 wherein the Cordillera wide IPMRs kat umay daag kumpul ditoy bagyo kat may kanda namot lang ti nananay nga informasyon or training regarding their functions and then the jet do mga dapat nga aramidon da. More so kung tayo iti daytoy Indigenous Peoples Rights Act, this is a unique law na isabsabali daytoy na isang sangayan nga masapol ngay nga ko adalam dijay kita umpay dijay kultura iti may nga ili before mga maawatan dijay IPRA. Tano basbasam lang dijay IPRA. You're just wondering tati principle na deket dadya ko na dadya nga primacy of customary laws. So you can never understand IPRA without first knowing the kultura tayo as indigenous peoples. So yun. Ayun. So dito sir IPRA ba nga applicable only dito yung Cordillera or applicable matlang iso na ijay other regions nga dati IP people na sir? When applicable iti syempre dati it is a national law applicable to the whole Philippines as long as at dati indigenous peoples tayo. Uray dagaytoy da non-AD kuna tayo nga ancestral domain areas nga maadda dati IPs applicable pa lang daytoy Indigenous Peoples Rights Act. Ayun. So I hope talaga na hindi handa nga konje IPRA law kasi diba there are some news na gigibain siya to make it sound a bit nicer. Pero we hope kasi it will actually protect talaga dagitoy the domains to indigenous people like here in the Cordillera. Ayan. So kaano sir manon IP Summit no October 28 29 ditoy Baguio City. Ay na nga specific nga lugar sir tiko maibirbirok pa lang dejay kwatay considering dejay kinaado ti participants tayo one maibirbirok and then dejay culminating activity ditoy PFBR when asideg lang karo ba tayo as usual kasi ti mangyari iso ti October 30 agparade tayo and then thereafter we will have a program tayo. Ayun. So we are gonna be given, an excuse to wear our traditional attires and I hope nga adati ma-invite dagitoy da kakadwang media tapno makita dano kasano ti activities ti indigenous people and they will help in educating siguro dagitoy da tattao nga daduma. In fairness excited tayo nga maki-activities or baka pwedeng mapunta baka mabalin sir maki-attend kami tapnong kami
marami kita dagiti da IPMRs. And we hope nga no anya ti maadal damat lang kat maadal mimat lang tapno we help in the promotion of itong kailangan nga may promote tapno maprotektaran ti kulturan ti Cordillera. Ngayon naman sir, baka adati message tayo kadagitoy da community members tayo tapno makatulong damat ti NCIP nga protektar kadagitoy tradition tayo or kultura tayo. To our indigenous cultural communities, siyempre kanayon mga ibagbaga, the NCIP cannot do this function alone. Dapat adati cooperation, dijay level ko mga active cooperation from the community. Tapno ti kastaket maaramid tayo daytoy ibagbagan ti Indigenous Peoples' Rights Act nya. Ta diagarod it's quite parang madismaya kami ngayon nga taga NCIP no mamingsan ta kun kuna tayo IPs tayo amin ayan na ngay ti maarami dan ti dayto irugi tayo kaslakan niya yung ti other government agency gusto diya ko nam you should help NCIP likewise with other government agencies like DNR, DSWD and so forth and then more so iti community dakkel ko mati participation. Usually gamin ti mangyayari no implement kami ti project. Ti project NCIP ket nagrigat nya. Mabalin siguro ag ibagak maramdama ti examples nang ti more nga main encounter mi ket dijay nababa ti level ti participation ti community. And then no lang ada problema sada umay nga agriri. Actually iti opisina ti NCIP ti kaadwan nga mapasangput mi nga clients ket ti idanon daket problema. Ti apil mi met kumakanya yung community ket please help us. Mas lalo no adati project ti NCIP dita nga area. Please participate actively. Yes. Ayun, so very clear niya ting imbaga ni sir nga kailangan ti community involvement kadagitoy projects ti NCIP kasi no isuda lang ti mga rabbit nga it will not prosper and aguray lang ta na kwadjay projects anto daw may agreklamo kas jay so on start of the projects of NCIP hoping makiparticipate dagitoy na community members very important ti role yo so we hope nga with this podcast tayo sir nga mas ma-educate dagitoy dakwa tapno maalukoy da nga o may maki-participate iti NCIP. Sir, how about po kadagitoy da outside community outside our IB community baka dati message yo kanya da tapno they have to be careful yung mga ganon. Da kayo mat nga non-IP nga may bagbagain niya dagyahan nga IP people kat kuna tayo siyempre number one reta kat if you enter if you will go to an IP area respetaran niyo dayjay kultura dayjay kumay bagbaga tayo nga you should be culture sensitive maibagay kayo mot nya ijay ili nga papanan niyo because under the IPRA the indigenous cultural communities have the right to regulate entry of migrants. Mabalinda kayong paikatan, papanawon if you do disrespect to their culture. Ada dia nga may isang kalintiganda. Yon. So as well as da kami mutlaang mutkid di nga IP siyempre respetaran mi mut iti nagapuan niyo. Nya. So rinispeto tayo lang. It goes both ways ano po sir. Yes. Very maganda sir di nga reminder kasi minsan because of tourism although tourism really helps there are these times nga no sumrak dagiti da turista nga kat they do not follow siguro the rules and regulations of the certain community nga mapapananda and we hope nga with the help of siguro DOT, NCIP dagitoy the local government units nga makapatakder dati talagang makita nga rules and regulations with of course yung mga IPMRs tayo tapno makitan matagitoy da turista sakbay na nga sumrok ditoy ayan tayo nga Cordillera ayan so sir baka may mga adapay lang ti messages tayo para kadagitoy the viewers tayo on how they can also help
Okay. Alak man dito yung gundaway, da kayo nga kailian ti Cordillera. Alak dito yung adong gundaway nga da kayo nga karkaro kaniya yung hanang nga nakangkangeg di may ibagbaga nga Indigenous Peoples Rights Act. Very simple lang dito ngay. Tsaka ibagbaga tayo nga hanyo nga maawatan no basaan niyo. Nga isa-marais ko lang man diti dito ibagbagan si Indigenous Peoples Rights Act nga napanday di October 29, 1997. So nakita am kat in its 27th year tata nga anibersaryo dayto IPRA tayo. Okay. Ti number 1 lang ibagbaga na jay kat number 1 kat right to ancestral domain and lands nya. Ada ti kalintegan tayo kadagitoy da na insigudan nga daga tayo. No kuna tayo nga ancestral domain dayjay bagin ti community bagin ti indigenous cultural communities inya dia dasigod nga ili and then ada ti boundary na di bagbaga tayo nga dating patingga or gakay or bugis niya so ada ti ibagbaga tayo nga dagitoy da kumakat self delineated dagitoy niya idi pa lang kat amon ti elders no ay nati pagpatinggaan ngam dagitoy boundary gamit ancestral domain madisturbo tatta because yun nga ada daytoy may isang political boundary nga may ibagbaga nga cadastral survey wherein iso ti basis ti daytoy share iti local government units yun parang nagijay ti mang-create iti mamingsan kat hanang inya uray no kunato yung self-delineated ancestral domain at dan dayto yung rumwar nga problema tayo iti ancestral domain boundary niya so iti mat ibagbaga na ijay right to ancestral domain kat number 1 kat right to ownership niya bagi tayo bagin ti indigenous peoples daytoy daga nga ayanda sigod nga ayanda iso nga ada dagitoy da ipagbagaktat tayo nga iti may sang ancestral domain ada ti right to regulate entry of migrants ada dagitoy da right to clean safe air and water so pati ti angin niya dapat that those are part of the ancestral domain kat dapat haan nga makwareta mapollute niya parto gid da water wen dagijay da so iti day tumot ancestral land dagijay da bagin ti may nga tao or clan nga tawid nga may bagbaga kuna tayo nga siguro nga bagi mi detawon kuna nun ti government through daytoy enactment of IPRA you have the right to ownership iti dayta ancestral domain and ancestral land and then number 2 nga right tayo kat because number 1 karon kat right to ancestral domain number 2 kat we have the right to daytoy self-governance and empowerment. Imagine tayo dijay sigod nga ili idi ada ti self-governance na. Yes. Ada ti sigod nga gobyerno. Idi han pa nga na in mighty Espanyol, han pa nga na iba mighty daytoy Amerikano, Hapon, nagbalin nga Republic of the Philippines at dan iti gobyerno ija uneg ti ili ti indigenous peoples so kuna tayo ijay may nga ili ket uray awan ti pulis uray awan tanod ngam awan met ti agtatakaw awan met ti madi nga mangyari ta ada ija kun kuna tayo nga inayan ti mountain province kuna lawa or madi nga aramidem nya so ada dagijay self-governance. So diya kumati may isubsubli iti community nga aramidon tayo diyay han tayo urayan ni mayor or ni governor or ni kapitan nga mga solbar dita. We have the self-governance. So nga adamat diyay kuna nga mabigbig ijay self-governance tayo diyay traditional justice system tayo. Jara ikasa tayo nga mang solbar iti problema. One ma-respeto diay because of this IPRA. And then adamot ti kunana diyang empowerment wherein gapo garud ta bagi tayo ti ancestral domain ma-empower tayo. Iso dagito iti ayan ti
Ancestral Domain Sustainable Development and Protection Plan or ADSDPP. Nga planon ti ancestral domain daytoy wherein datayo nga indigenous peoples ti mang determine ti priority of development ije uneg ti ili. Tabagi tayo garod. So dati ti mang determine and then no ada ti investor or ada ti project maikonsulta dayta. Ada ti diya kunata nga free and prior informed consent nga programan ti NCIP mai-facilitate dayto tapno ti kastakot maala ti consent or pambalubos ti umili tabagi dagarod. And then number 3 right kat dayto right to human rights nya and social justice idi gamin kat adu jay tayo discrimination against indigenous peoples nya kasla tayo mauuyaw. Yes. And with this enactment of IPRA we have daytoy maprotektaran tayo against discrimination nya so daytoy. And then that the fourth right kat iso daytoy ti right to cultural integrity wherein daytoy ibagbaga tayo nga dagitoy da nagpipintas nga kultura indigenous knowledge systems and practices tayo kat marespetar dagitoy marespetar dagitoy karkaro iti dagitoy da dances tayo attires ugali ijay ili no kunada nga tengaw or holiday indigenous holiday tengaw ijay mountain province respetaran tayo han tayo umunag niya nga bisita or gobyerno or whoever nga mangkayat umunag ijay respetaran tayo dagijay. And then likewise with the preservation of our environment because ti kanayon nga ibagbagan ti kailian yes we have the traditional system on harvesting forest products but we have also the traditional system of preserving the our forest because of the intergenerational responsibility wherein kun kuna na ija ipranga daytoy tinawid tayo daytoy sinublat tayo ti generation kat adamot ti obligasyon tayo nga mang protektar tamno ti kastakot ipasa tayo mo iti next nga generation nya han tayo nga ibuson amin tatta because ayon nga under the IPRA we have to protect these natural resources ta sublatan mo ti next generation. Dagijay da ti reminders kaniya tayo nga kargan ti IPRA nga iso dayto ti function ti NCIP nga maibagbaga nya nga dapat marprotektaran maipromote ken ma-recognize dagitoy nga kalintegan tayo as indigenous peoples ket maysa ko mga indigenous peoples ket amo na daytoy ta dagitoy da non-IP karkaro dagitoy da investor corporation nga umununeg ipakpakat ti NCIP ti kabailan nga ipakaawat dagitoy tano diyay ket respetaran da no umuneg da iti maysa nga ancestral domain or maysa nga indigenous cultural community. Ayun, so very educational ang na-explain ni Sir Wilson sa IPRA law and we hope talagang kasi na-mention nyo sir, diba, yung self-governance. So we really need to push for Cordillera autonomy. Tapno mas ma-localize. Dagitoy da kailangan nga maaramid para dito'y Cordillera kasi without autonomy nga we still need to climb a lot of ladders siguro tapno kwa maprotektaran dagitoy da kultura tayo and dagitoy kasi kultura tayo sir nga it makes us very unique inya nga kailangan makitan mat dagitoy da outsiders tapno they will respect us nga ay ito pala yung kultura nila and before we enter kailangan we need to prepare ourselves ganun ano sir. Yes. And we are happy nga na-explain mo very simple ang explanation is very understandable and we hope nga dagitoy viewers tayo especially the children will pick up something na they can also share kadagitoy da kakadwa da nga ubing ayan so isa na namang napakaganda pag-uusap ang ating nagawa ngayong gabi kaya naman pasalamatan natin ulit si Attorney Wilson Calangag sa information nga na share niya ang dami actually yung when it comes to the IPRA of course mandates of NCIP and mga
reminders din sa mga community members tapno talagang mai-push ti pagprotektar tayo ti kultura ti Cordillera. And for more information, tapno mas adu pa lang ti maadal tayo, do not forget to follow and like po ang Philippine Information Agency Cordillera. Meron po kami sa Facebook, sa YouTube, Spotify, meron din po kaming TikTok and X. So before we siguro end our episode, sir, baka ada ti Facebook page yung mabalyung makita ti tao tapno makita or ma-follow dati NCIP, makita dati activities ti NCIP. Awan adamot lang ijay Facebook mo ti NCIP. Ada dagitoy dati Facebook ti NCIP, ada ti region wide dati NCIP car, adamot ti per province, likewise adamot ti per service centers ti dagitoy da nadudo na dumado mga probinsya tayo. When ijay mga ipopost dagitoy da activities mi mayat no i-follow yung mut lang diyay no, at least makikita yun ay ar-arami dun ti NCIP para kadagito yung programa nga in promotion or implementation kadagito yung ibagak nga rights tayo under the Indigenous Peoples Rights Act. And then siguro iti daytoy October, please join us through daytoy adati ikwamimot lang daytoy through Facebook. Iti celebration tayo. I cannot enumerate one by one. Atidog di jay lined up activities ti NCIP car manipod iti munisipyo inga na province inga na datoy region nga ibaga just di kitaan niyo dagitoy da Facebook ti NCIP adamot amin jay research jay account dakat rumwar dayta. Because we are required to have that kuan nga mangi posan miti activities. Tilang siguro mai-share ko kat iso daytoy region-wide activity. Iso di ay nag-conduct tayo ti kapihan idi October 2 when iso di kick off tayo with other agencies nga celebrating also October as their celebration month. And then daytoy sumarano daytoy dadaan tako by October 18 and 25, and then iti daytoy ay magatatay nga IP Summit on October 28 to 29, and we will be having our culminating activity to be commenced with a parade ijay Station Road to PFBR, and then ijay PFBR we will be having our program. Jay speaker tayo kat awan pa iti na-confirm with the duwa nga na-suggest iti office. So narigat nga maibagak kat aguray ta mai-confirm da sa amin mat lang to i-announce. Thank you. So I'm super excited sir. I'm so excited nga makita gito yung activities tayo, and it's a very good activity kasi lahat ng mga indigenous people will be there, mga IPMRs, and we are all there to celebrate our identity. Yes. And we hope na ating mga viewers i-follow and i-share din po and i-like ang mga posts ng NCIP para mas makita pa ng ibang mga tao ang kanilang mga activities. Ayan. So maraming salamat sa inyo and magandang gabi. Siak ni Clint is Van Tutanes, Daituiti, Dadadat para Sinaninungan, a youth-oriented podcast of the Philippine Information Agency Cordillera. Maraming salamat and bye-bye.